Hello boys and girls, good day to everyone. Mayong adlaw sa tanan, alright. So today naka-schedule ta og grass cutting kay medyo tagas na kay mga sagbot mga boys and girls. So yan atong gipa grass cutting kay ni paspas na og tubo boys and girls ang atong palibot kay it's rainy season na pod. Alright, so ato ni silang isidulan din sa pita ato ni silang ilakat. Pagas na kayo. So kailangan natin i-grass cut. Alright boys and girls, see you next time. Amping sa kanunay, God bless.